जोंनि बोथोर नांगौ जोंनि देशनि मुं जोंनि कालचार आबुनो जोंनि प्रमोट खालामनांगौ केजो दंबावो ओमफ्राय जरावो लगिरवो जत फानबार सखे लगी के थांना नायो जोंना आमते के जोंनि दिफ्रासो उनको दफानो बहुते बहुत प्रमोट खालामनो लोकरं खानियो आबुनो दा आमतेनि फर्स्ट टाइम नसानो निकलायो आमते रेडियो मा जानो निकलायो केतनि के आम्बासो सफाय जाखा केबोना नासिल कमता बरोना तेसरा टाइम जों रेडियो न होनाय तो आं तो बेले नो एक्साइटेड सो आबुनो दा ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ডে আজকে সারা পৃথিবীতেই এই 2 আগস্ট আমরা ইন্ডিজিনিয়াস ডে বিশ্ব জনতা দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। সারা বিশ্বের মাঝখানে আমরাও আজকে আমার সাথে আমরা সব আমরা যতটা ট্রাইব আছে জনজাতির মধ্যে সবাই মিলিতভাবে আজকে আমরা এক বাজারে এক র্যালির মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাষা সংস্কৃতি তারপরে সব কিছু নিয়েই আমরা একটা প্রচার হিসাবে ইন্ডিজিনিয়াস হিসাবে আমরা একটা র্যালি করতে চাচ্ছি।